ଟା ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାଇ ଭାଇ ଏତେ ଦୁଃଖ ଦେଇଥିବାରୁ ଦୁଃଖିତ। মানে অ্যাক্টিভ রে ভালো রিয়েল লাইফ রে সব রিয়েল লাইফ রে হবনি সেইটা যেমনি ন হয় যেটা ম্যাম কোনে খুশি মানে নেগেটিভ এনার্জি সব পুরি পাটু আসু আমি পড়ে কমি এটা মোবাইল কে বড় আশীর্বাদ এত্তি টিকে কইবি বলি মু দৌড়ি দৌড়ি চালি সেলফি গোটে পুରୀରୁ ଆସିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ପାଣି जिद्दी करिके पुष्करा जी थैंक यू श्योर 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 एते दिन पर बढ़िया बढ़िया फिल्म देखलु हम आगे आगे थैंक यू बाबा ओडिया फिल्म इंडस्ट्री को बंची देले आज्ञा बस आपनकर आशीर्वाद एमती थाओ बंची देले आगु कहरी बहुत भलो भलो फिल्म करबा निश्चित हबो एथरो बढ़िया फिल्म को बंची देले आज्ञा आज्ञा ध्वंस हो जाइतला पूरा पूरा निच्छा तो ओडिया सिनेमा बढ़िया अपन डॉक्टर ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିକି ୱାଇଫ୍ ପହଞ୍ଚେଇ थैंक यू ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କରୋନା ସମୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ थैंक यू ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖା କରିବି सर बहुत बढ़िया सब एठी ଭଲ ଲାଗିଲା बहुत बड़े ଆଚ୍ଛା बहुत बनाते बहुत बनाते ଭିଡ଼ିଓ ଟାଇପ୍ ଲାଗିଲା ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ସୁଟ୍ କରୁଛୁ जय जय I can still see glittering eyes. ओके Thank you. आपनको सोशल मीडिया रे आज आपनको रिव्यू निश्चय लिखिबे आई एम वेटिंग टू रीड और हैशटैग पुष्करा लिखि देबे सो दैट पाई मी पूरी रो अच्छा अच्छा आफ्टर लॉन्ग पीरियड में वी एक्शन ओनली ओडिया अर्चनी सही बढ़िया इतना जो नाम तो पूरा मन हार्ट थैंक यू थैंक यू